What's a developer's favorite language? JavaScript, TypeScript, Kotlin? Swift? Dart? COBOL? Java, Delphi. Python. Nah, you've got this all wrong. It's their native one. Por isso, queremos dizer-lhe o quanto nos importamos com as línguas que você fala. Biz insanları birbirimize bağlayan en önemli etmenlerden biri dildir. Sprache ermöglicht uns, unsere Gedanken und Ideen auszudrücken, mit anderen zu teilen und vor allem Beziehungen zu Menschen aus anderen Gegenden und Ländern aufzubauen. Hier bij Firebase willen we contact leggen met ontwikkelaars van over de hele wereld. 不论什么地方、什么语言，我们都想要帮助你成功的建构应用。 Después de todo, el equipo de Firebase tiene personas de muchas partes del mundo. इसलिए हम अपनी मातृभाषा में बोलने का महत्व समझते हैं. そのために今日から英語でじゃなくて Firebase チームの喋れる言語でコンテンツを上げていきます。 Faktum är att Firebase-dokumentationen har varit flerspråkig ganska länge. Ta en titt på den. Agora a gente quer facilitar o processo de aprendizado sobre o Firebase e sobre como desenvolver aplicativos incríveis, independente de onde você esteja e da língua que você fala. Alors, restez à l'écoute pour plus de contenu dans votre langue bientôt.